basic, so then we can go to the, like culture kind of things. It's would be on the second time, right? The second phase. So starting with the culture also can, but the foreigners first understand the, the basic bhasha would be great, I think. Ada pertanyaan lagi Mas Habibie untuk jawaban dari Pak Pradip? Selamat malam Pak Pradip. Halo Pak, selamat malam. Ya, saya masih ada trouble dengan gambar. Saya pakai picture ya. Sorry ya. It's okay. Oke ya. Selamat malam Bu Wati. Ya Pak. Ya, saya izin berbicara atau ngobrol dengan Pak Pradip tadi. Oh boleh, silakan. Ya, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Mas Habibie. Dari Pak Pradip mungkin menyatakan tadi dasar dulu, ya, basic first, really Pak Pradip ya, basic first, understand several word. Correct. Yeah, understand several word, simple structure, simple construction of language. Yeah. And then after that we can add, kita bisa menambahkan about tourism and also culinary. Yeah, correct. Like that, Pak Pradip? Ya, Pak. So sama yang kemarin kita belajar, pertama belum kita belajar banyak word sama semuanya, right? Pertama kita jalan basic, nanti advance, nanti medium, nanti ke advance. Yes, Pak. Itu ya. Jadi mungkin itu ya kebutuhan kosakata, kebutuhan struktur kalimat yang sederhana dulu. Nanti kalau sudah bertahap bisa ditambah dengan cara yang lebih menyenangkan, barangkali seperti itu. Ya, itu mungkin cara teman-teman mengajar orang asing awal-awal seperti itu. Ya. Begitu barangkali buat ini untuk menjembatani antara Pak Pradip tadi dengan Habibie. Tapi ini mungkin masih ada pertanyaan lagi dari Habibie, dia mau masuk, silakan. Silakan Mas Habibie. Halo Pak Pradip. Halo Habibie, halo. Ya. Hai. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ya. On material in BIPA, which one word about you is more be interest from TKA, from make you interest with materi? Which one? Like maybe about you like culinaire or a culture, or maybe the other things make you interest. Can you explain to us? You asking the material, right? Yes. Yeah, okay. So for the material, Habibie, actually, the first better we go with the books, rams, and the basic letters, Indonesian language, and later on. So if you can add with the video and the conversation, especially the conversation, how we can have a conversation in the classroom or kind of list, that online platform like Zoom or Teams. So whatever the platform, it would be great. So only the concern is sometimes if we know the language, when we talking, so sometimes kita takut ya, kalau kadang kita tahu apa mau bilang, kita takut. Kalau kita bisa ketemu sama yang ini platform Zoom atau Teams-nya bagus. Sebelum sini kita harus ambil buku-buku sama tulisnya. I think the material is, we have to start it first on the book, and writing the letters is better. Oke, Pak Pradip, terima kasih. Ya, thank you, terima kasih, sama-sama, Habibie. Ya,
Actually, Habibie ever meet with Pak Pradip in Sumbiri. You remember? He accompanied me and others teacher from UNES. Oh yeah. Yeah, maybe next we can meet again ya. Ngopi bersama. Or singing together. Yeah. Sure. Ya, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman yang hadir? Silakan. Ada yang dari jauh loh Bu Wati, teman-teman yang hadir. Iya, ada banyak dari Medan ya. Saya memang mengundang teman-teman dari Medan, dari dari mana lagi ya Pak? Jakarta. Ya silakan. Ada suaranya boleh. Mana? Teman-teman boleh silakan. Masih malu-malu sepertinya. Ya, berarti saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya saja ya. Pak Pradip, I will to ask ya. Number 7 ya, because I already give you the draft question. Menurut Pak Pradip, apa manfaat ya? Apa manfaat or the benefit when you as expatriate learn bahasa Indonesia? Ya, Ibu ya. Yang ini kalau kita tahu bahasa Indonesia, kalau kita kerja efisien. Efisiennya apa Ibu in bahasa efisien, right? Efisiensi. Ya, efisien and effective. This is same. Ya, kalau kita tahu bahasa Indonesia, kita kerja efisiensi sama effectiveness banyak bisa. Kalau kita nggak tahu bahasa Indonesia, kita efisiensi kurang, right? Lagi kita nggak mau bantu. Kalau kita nggak tahu bahasa Indonesia, kita datang sini, semua harus bantu kita tuh. Kita jalan sini mau bantu. Kalau kita ada meeting, kalau mau translation. I think so kita, if we know the language, so kalau kita tahu language, efisiensi kita bisa tambah. Pernah tertipu tidak selama di Indonesia Pak Pradip? When you first time and then you cannot speak bahasa Indonesia and then when you talking with other Indonesian people, lalu tertipu? Pernah tertipu? Tertipu apa ya bahasa Inggrisnya ya? Apa sih? Make you fool, Mbak Wati. Apa Mas? Like people make you fool. Yes, correct. Ya, pernah tidak Pak Pradip mengalami itu? Mas Ali datang, ini pembicara the first dimensi Pak Pradip the last week. Yes, we have that kind of experience actually. So if we don't know the language, so we are facing that kind of difficulties. Because like us, like me. Example, we go to Thailand and then we cannot speak Thailand language. We can English, but when we go to Thailand and then buy taxi, not all taxi driver can speak English. Correct. So we miscommunication. And then when we pay the Argo, so expensive, because we cannot Thailand language and then they cannot speak English. So this is like, do you have experience like that? Ya, sama Ibu. Kalau kita, kalau masuk ke ambil, belajar maybe, we say sepatu atau sana, kita nggak tahu how we can say, right? Kalau kita masuk sana, kita mau size-nya ini, dia nggak tahu. Tentu kalau kita nggak mau bilang dia itu berapa harganya, dia nggak tahu bilang harga. Kalau kita nggak tahu apa dia bilang, so banyak kompal. Oke. Tapi have different or no when you buy because you expatriate, the price is more expensive. But
when you expatriate and then you can speak bahasa Indonesia, the price is same like Indonesian people. Correct. Yeah. 100%. Yeah, you Yeah. ever experience like that? Ya ya, sama Ibu. Yang ya kalau saya yang ini ya, saya masuk sama saya taman. Saya belum bicara bahasa. Kita bicara Inggris, right? English. So then dia bilang ya itu harganya ini. Saya bilang no itu ya berapa? Nanti dia bilang oh kamu bisa bahasa. Like that. Yeah, usually like that. And Yeah. I ever experience also my student from Taiwan. Oh ya. Dia ban bocor, ban motor. Karena dia expatriate, usually ban bocor just 5,000. Okay. Tapi he must pay 50,000, 50.000. Yeah. Karena dianggap foreigner. Yeah. And he cannot speak bahasa Indonesia very well. Yeah. So ini one of them to benefit when you expatriate can speak bahasa Indonesia or like us when we go to some other country, ya setidaknya we can speak bahasa in the country, right? Correct. Yeah, okay. Thank you, Pak Pradip. Okay, the other question. Do you ever to practice bahasa Indonesia in the Sumbiri with Indonesian people or Indonesian worker? Ya Ibu. Ini pertama Ibu. Saya datang sini pertama sama belajar Ibu belajar kita. Kita praktis sama saya teman-teman pertama. Nanti tulis baru word. Setiap hari saya tulis di baru word. Saya buku-buku nanti belajar setiap hari. Nanti besok saya pergi ke PT nanti bicara saya sama saya teman-teman. Saya bilang sama saya anak-anak kerja sama saya, kalau kamu bicara sama saya, bicara di bahasa. Setiap hari kita praktis Ibu. Saya. Ya. Halo Pak Pradip. Macet ya? Halo? Oh ya, oke. Ya. Oh, internet saya. So sorry, my connection. Oke, already mendengar Pak? Halo? Ya, saya udah explain. Iya, Pak Pradip mendengar saya? Ya, I can hear you. Dengar, Oke. Ya, maaf. Oke. Tadi koneksinya agak menghilang sinyalnya. Ya, jadi ini Pak Pradip dengan metode caranya menulis kosakata baru ya, the new vocabulary ya. When Pak Pradip confused and then write the new vocabulary, tulis, lalu dibelajar di rumah ya. Ya, Ibu. Ya, oke. Ini berarti salah satu kita bisa menyebutnya metode sebetulnya untuk cara bagaimana pembelajar asing yang betul-betul newcomer ya, itu dengan cara menulis kosakata baru lalu itu diulang-ulang, diingat, kemudian dia akan menambah perbendaharaan katanya. Oke, Pak Pradip. And then ketika di tempat kerja, Pak Pradip now stay in Indonesia in Semarang. But sometimes you have meeting in English. Yeah, because your bahasa Indonesia maybe still 30 or 40%, right? And then sometimes you with your Sri Lanka friends. Nah, usually you use bahasa Indonesia or English or Sri Lanka or depend on the situation or mix? Yeah, it's like this Ibu. Kalau kita ketemu sama orang-orang, ada Indonesian orang dari meeting, dia gak bisa bahasa Inggris, kita usahakan bicara sama bahasa karena dia gak tahu Inggris. But expert, so kita bicara sama Sri Lanka orang, kita pakai Sri Lanka language bahasa. Kalau kita ketemu sama executive and above and manager and director and the CEO,
kita bicara Inggris sih, bahasa Inggris sih. English. Berarti depend on situation ya, or Correct. Depend on the situation. siapa yang diajak berbicara ya. Nah, ini bisa untuk penelitian ini teman-teman, campur kode, alih kode ini ya. Jadi kalau misalnya mau melihat dari sisi bahasanya, ini bisa meneliti bagaimana kajian campur kode dan alih kode terhadap orang asing yang bekerja di Indonesia ya. So depend on the situation. Okay, and selama belajar bahasa Indonesia Pak Pradip, maybe after learn with me, Pak Pradip, more to learn by yourself. Watching the movie or listening or we singing dangdut, right? Dangdut. Yeah. But material apa yang paling Pak Pradip sukai? So the material Ibu the material. So for me, ke saya Ibu bicara sama orang-orang. Sama the film juga sama, but I don't have a time to watch the film Ibu. So for me Ibu bicara sama orang-orang dari Indonesia. For me to improve my languages, that's the platform Ibu. What the topic actually? Topik so apa makanan, so makanan sama kerjaannya. Kalau kita suka diskus sama dari PT apa kerjaannya Ibu. Kalau ketemu sama ini meeting ini saya nggak bisa bagus karena ini saya pertama hari yang meeting sama ini orang-orang dari Indonesia sama ini. Kalau ketemu kita ada meeting dari PT, kita ada tahu apa mau semua the word kita tahu Ibu. Kalau kita ambil meeting, kita pakai bahasa Indonesia. Kita tahu apa the problem semua diskus bisa Ibu. Ya. But actually your favorite is practice to communication ya. Correct. And then the topic actually depend on sometimes formal apa Pak? Ya Ibu. Sometimes formal, sometimes non formal ya. And like non formal maybe like culinary or the favorite place maybe you talking about makanan enak di mana di Semarang begitu ya. Okay. Because Pak Pradip actually in the meeting have the student and then now he or they take like paper, the last exam, skripsi and thesis, and then the topic about what the material Habibie ask you, and then actually like what do you want the skill for the bahasa Indonesia, and then you already said if you want to practice bahasa Indonesia. So maybe like Habibie, they tend to make like material but special communication. Because one of you already give like some request. This is data. Ini data empirik, and then interview langsung direct with Pak Pradip. So maybe you can help him or help them if they want to ask or give the questionnaire. Is okay, Pak Pradip? Any time, Ibu, no problem at all. So that you can share my email address, you can share my number, so that if they talking with us, we will also improve our language, right? No problem at all. Okay. I think Ali have a question, right? Ali have a question. Okay, After that, okay. Already your answer, Pak Pradip? Sudah? Sudah, no? Okay, silakan Mas Ali. Baik, selamat malam ini buat narasumber kita, Mas ini apa Pak ini ya Mbak Wati ya? Mas masih umuran kita kok. Oke, seumuran ya. Ini pertama saya minta maaf karena mungkin berisik karena ini saya nggak pakai earphone dan saya sambil dengan makan malam. Saya harap nggak apa-apa Mbak Wati ya. Lagi di pon ya? Lagi di warung ini, saya lagi makan malam sambil mendengarkan
apa namanya materi BIPA kali ini. Pertanyaan untuk Mas siapa tadi Mr. Pradip. Pradip G. Pradip G, namaste. Namaste. Dari but I Sri am Lanka, in India. dari Sri Lanka sama ya, namaste ya? No, namaste actually. Oke, Mbak Wati, But it's okay. ini pertanyaan buat narasumber kita ya, Pradip G. Bagaimana Mas Pradip ini memperkenalkan Indonesia kepada kawan-kawan di negaranya, dan bagaimana encourage your friend to learn Indonesia, especially the bahasa. Itu 2 pertanyaan itu. Saya tertarik ini Mbak Wati. Ya silakan Pak Pradip. Yeah. Mas Ali, actually Pak Pradip is from Sri Lanka, not from India. Yeah, but I think namaste is a common greeting. Common. Oke. Common greeting. Ya, oke. Silakan Pak Pradip. Yeah, Ibu, what is his question? First question, can you explain, support me? Hah? What is Mas Ali mau nomor 1 apa? Pertama Ini apa? itu bagaimana caranya Mas Pradip ini memperkenalkan Indonesia kepada teman-teman di Sri Lanka. Terus yang kedua, bagaimana nih Mas Pradip caranya mendorong teman-temannya ini untuk bisa belajar kultur Indonesia dan spesialnya ini bahasanya nih gimana gitu. Pak Pradip? Yeah. Ya, bagaimana Pak Pradip di Sri Lanka itu share bahasa Indonesia, mengenalkan bahasa Indonesia di sana? So yeah, that means can you explain again? What is it? Sorry. Ali said Ali asked, how about when you share bahasa Indonesia in Sri Lanka with your friend, and then what the mendorong untuk teman-teman bisa belajar bahasa Indonesia. Yeah. So Ali, kita dari Sri Lanka. Sri Lanka itu tourist island, right? Yang tahun 2019, the world number 1 nomor 1 destination to visit is Sri Lanka. Banyak orang datang ke Sri Lanka dari Indonesia, sama banyak negara-negara orang datang ke Sri Lanka. Yang saya kerja sini, saya pergi ke Sri Lanka, saya vacation, istirahat. Saya ketemu saya teman, saya bilang ya bahasa Indonesianya bagus. Itu very easy. Kalau kita bicara sama English itu harus past tense, present tense, future tense, banyak. But bahasa Indonesia very easy. So saya encourage my friends, saya teman belajar bahasa. Kalau kita ketemu yang orang Indonesia, orang dari Sri Lanka, kita bisa ketemu sama dia. Yeah, so I'm encouraging my friends to learn bahasa. Is that answer the question? Sorry, here is too noisy because it's just right next to the street. But yeah, I got it. Your explanation. Thank you, Mas Pradip. Yeah, thank you, Ali. Thank you very much. Ya, terima kasih Mas Ali. Actually, Ali is a lecturer for olahraga, dosen olahraga, Pak. Oh ya. Ya, when you want to gym or some dance, dia bagus. Ya. Ya, Pak Pradip, you know my background is Sri Lanka destination. Yeah, it's Tutrilik. It's a very it's a full so Buddhist temple. So yeah, so this is 16 kilometers from my house actually. Wow, so hopes 16 kilo ya, dekat ya, 16 kilo itu dekat ya. Dekat ya. Ya nanti kalau sudah pandemi selesai, saya akan pergi ke Sri Lanka, Pak. Ya, Ibu bisa datang saya sana. Sure. Kita full sponsor Ibu ya. Apa? Ya, Ibu kita full sponsor.
Thank you. So no need stay in hotel, but can you in your house? Bisa, saya rumah bisa Ibu. Sure, thank you Pak. Ya. Oke, now ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silakan. Selamat malam Bu Wati, ada Bu? Iya, ini Tiara juga skripsinya tentang TKA. This is my student and she take description about TKA ya. Silakan Tiara. Oke. Tiara, hai Tiara. Selamat malam Pak Pradip. Hai, selamat malam. Iya, saya izin bertanya Pak. Tadi kan Ya. Pak Pradip berbagi bahwa katanya Pak Pradip itu tertarik untuk belajar berkomunikasi atau berbicara dengan orang Indonesia. Nah, menurut Pak Pradip, adakah materi khusus yang penting untuk dipelajari oleh tenaga kerja asing, khususnya materi komunikasi, misalnya komunikasi sehari-hari, atau kosakata bidang pekerjaan, atau bagaimana cara berpresentasi menggunakan bahasa Indonesia, seperti itu Pak. Menurut Pak Pradip, yang mana yang penting gitu Pak? Ya, Ibu bisa bantu nggak? Yeah, actually she asked what the communication, the specific, maybe specific just for daily communication or communication when you presentation or the komunikasi satunya apa tadi Mbak Tiara? Itu vocabulary yang digunakan ketika bekerja seperti itu. Oh ya, ada 3 Pak Pradip. Yang pertama daily communication, and then number 2 special communication, but in your factory, in your office, and then number 3 special presentation. So what she asking that how I use the bahasa? Yeah, bahasa Indonesia. You taught already, right? If you like some material practice and then communication. Tiara asks if what the specific communication. Yeah, so Tiara ya, kalau daily communication, so kita saya pakai bahasa Indonesia ke daily communication. Kalau kita ada presentation, kalau presentation orang-orang semuanya Indonesia, kita bisa pakai bahasa Indonesia juga. But yeah. No, Pak. Actually, which your favorite for the communication? If some people give you material. Oh yeah. So the presentation and the video is the best, Tiara. Kalau videonya bagus atau so you asking that what is the platform, right, Ibu? No, so Tiara will make a book, right? And the book special for expatriate and special communication. But she still confused which the communication do you like? Oh. You like daily communication or you like just for the vocabulary in factory or communication but when you presentation, which? Yeah, Tiara, sorry ya. So the bagusnya daily communication. Kalau kita kamu tulis buku, the better daily communication. Kalau daily communication setiap hari kita pakai, nanti we can understand, right, and we can keep our mind that one. The best thing I think for me it's a daily communication, Tiara. Mungkin Mbak Tiara, ya Mbak Tiara mungkin daily communication tapi tetap difokuskan ke bisnis yang memang dia menggunakan. Jadi kalau daily communication itu kan kalau kita mengajarkan kegiatan sehari-hari kan kayak memasak, membaca kayak gitu ya. Nah, kalau bisa yang Pak Pradip yang kegiatan dia, aduh. Internet saya. Halo, Mbak Tiara? Iya, nggih, Bu.
Ya, jadi lebih dispesifikkan saja daily communication, tapi spesial untuk Pak Pradip di kantor gitu. Oh, iya, Bu. Jadi kayak Pak Pradip is production, ya berarti memproduksi, atau misalnya manajer ya berarti memimpin, kata-kata yang memang ada di tempatnya itu gitu. Tapi Ya. tetap daily activity, daily communication. Ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Pradip dan Ibu Wati atas jawabannya. Ya, Ya. sama-sama. Segera Sama-sama, selesai ya. Tiara. Ya. Iya. Ya. So maybe if Tiara finish the book, she can give you Pak Pradip. Ya, bisa kirim Tiara, so nanti I can buy. Ya. And I is advice. Saya pembimbingnya, supervisor. Ya. Iya, ya. Oke, silakan ada lagi untuk pertanyaan ke Pak Pradip, silakan. Ini teman-teman dari jauh, kalau bisa silakan bertanya. Ya, mungkin masih malu-malu ya. Baik, saya lanjutkan Pak Pradip. For two question ya. Ketika Pak Pradip belajar bahasa Indonesia, right? And then Pak Pradip tahu vocabulary, bahasa Indonesia vocabulary. Yeah. And then Pak Pradip from Sri Lanka. Yeah. Apakah Pak Pradip menemui vocabulary similar bahasa Indonesia and Sri Lanka, and maybe you can give me one or two contohnya. Ya, ya Ibu, ada banyak the word sama Sri Lanka sama Indonesia. Kalau sepatu, Sri Lanka juga sepatu. The shoes. Oh, oke. Okay. Ya, and rasa. Kalau makan rasa ya. Taste. Taste is same. Sri Lankan, right? Then wanita same. So Sri Lanka is for the women we say wanita, and pira, yes, we say pirimi. Pyramid. Pira. I think boy the oh, boys Priya and Sri Lanka pyramid, very similar. The banyak word ada Ibu in sama Sri Lanka sama Indonesia. The spelling and pronunciation is same. Sepatu like that. Sepatu, yes, sepatu. Rasa. Kita rasa, Indonesia rasa, right? Rasa with A. A, yeah. Oh, okay. And then wanita, yeah, wanita. And then pria is pyramid. Pirimi. And then bahasa. When you listen, I said bahasa. What the spelling you can write? Before you know, because some people like I have a student like Pak Damika, when said bahasa is like that. Yeah, that's not wrong. That's wrong, right? BA, yeah. SH, right? Yeah. Actually bahasa ya. Ya, bahasa ya. Ya, yang betul itu. Oke, so ada kosakata yang memang mirip ya, karena I don't know, maybe from Sanskrit ya. Yeah, it's Sanskrit, I think, because of the Sanskrit, the and the Dutch, no, because of the Dutch. Yeah. Oh, yeah. Sri language. Lanka is the colonial Dutch. Yes, previously, Ibu. Oh, okay. The history is same ya, jadi dari Dutch. Okay. I think Siska have a question, right? Yeah. Okay, silakan Mbak Siska. Halo. Siska. Ya, terima kasih Bu sama Pak Pradip atas kesempatannya. Ini Bu mau tanya, apakah Pak Pradip itu sering praktik berbicara? Does Pak Pradip often practice speaking with Indonesian people other than at the office? Because the Indonesian people really like to force. Mbak Siska putus-putus. Putus-putus. Maaf Ibu. Maaf Ibu, saya ulangi lagi ya. Does Pak
Does Pak Pradip often practice speaking with Indonesian people other than at the office? Because the Indonesian people really like to converse and be invited to converse. Yeah. Maksudnya, Yeah, Siska, yeah. Mm. Correct. So actually, I am not mungkin only speaking. Yeah. Can I answer? Ya, silakan Pak, silakan. Yeah. Yeah, Siska, good question actually. So actually, we are not only talking with our factory, though we are working with office. Not only we are talking with them in Bahasa. So that as you said that Indonesian people are willing to speak the conversation. So actually that's a good habit that we have seen from the Indonesians. So we seen somewhere if we want to have a help. So when I driving on the car, so if I want to go somewhere, then I ask from someone, yes, they come and say, yes, pa, yang ini. So likewise that the conversation on the, society people, so as you said that they willing to open the conversation with the foreigners when they see us. So like to start the conversation. Yes. So not only with our factory people, yes, we are we also trying to start the conversation with outside people. Then only we can improve our communication skill. Because if we just talk with the factory people who we are working on the factory, maybe just the day-to-day only same question, right? The same maybe questions, maybe same answers. But if we talking with the people who in the outside of the company or outside of the office, so we will be also learning more vocabulary and maybe adding more words. Yeah, yes, Siska. That we also like, and they also like to have a conversation. That will be improved both way. Yeah. Okay. Thank you, Pak Pradip. Thank you very much. Terima Siska. kasih Mbak Siska, terima kasih Pak Pradip atas jawabannya. Ada lagi silakan. Ya, kalau tidak ada saya lanjutkan di pertanyaan dari saya ya. Ini mungkin pertanyaan sudah hampir terakhir ya. Ya, menurut Pak Pradip, ketika belajar bahasa Indonesia is difficult or no? Atau kalau misalnya difficult itu di bagian apa? Which? The material. Maybe you difficult. Yeah, bahasa Indonesia. Please. Yeah, bahasa Indonesia actually Ibu not difficult, right? The concern is that why I say that bahasa Indonesia is not difficult, because that in your language, so in the bahasa Indonesia, so there is no if I eat makan, today makan, besok datang makan, and yang kemarin juga makan. When we come to the English, it's different words we have to use. So on that way, I would say Indonesian language learning it bit easy comparing other language, Ibu. How about the grammatical? Is difficult for you or no? Example like we said, okay, in English we can differentiate verb today, tomorrow. Yeah, it's different. But I don't know in Sri Lanka language have to change verb or no about the time. Yeah, Ibu. That is why I explained. So that is why yang Sri Lanka kalau kita mau bilang makan, yang kemarin kava, yang hari ini kanawa, besok kavi, right? In tiga. In, similar English ya, different ya. Correct, similar with English. But in here, yang kemarin makan, hari ini makan, besok makan. So yang that way, so I think the bahasa Indonesia is easy. Yeah, but we have like beli, you know, beli. The basic word beli. But sometimes membeli, sometimes dibeli, sometimes membelikan. Do you confuse about that or okay, I can understand about that. Yeah, I can understand about that one. Okay, so good. Because other expatriate, when they learn bahasa Indonesia, they confuse about the grammatical. Tata bahasa ya, tata bahasa.
But Ya. Pak Pradip bagus ya, Mau paham. improve. Ya, jadi no problem about that. Oke, baik. Mungkin untuk pertanyaannya dari saya sudah cukup ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya atau mungkin bisa bertanya ke saya juga boleh karena ini kaitannya dengan TKA ya. Mengapa saya undang Pak Pradip itu lebih membukakan saja bahwa selama ini BIPA itu tidak sekadar tentang pembelajaran di kelas gitu. Tetapi ada histori mengapa TKA itu belajar bahasa Indonesia dan salah satunya tadi di pasal 34. Dan itu memang sangat penting dipelajari oleh teman-teman. Termasuk karakteristiknya. So when you see Pak Pradip, the characteristic expatriate when they come to Indonesia work, yang pertama mereka biasanya punya pekerjaan tetap, ya minimal 1 tahun. Ya. Tetapi di bidang yang berbeda-beda. Pak Pradip kebetulan di tekstil ya Pak ya, you in tekstil, ya? Ya, tekstil ya. Ya di tekstil. Ada juga yang misalnya di jasa, jadi guru ekspatriat, atau ada di industri different, ada di PLTU seperti Indonesian Power dan sebagainya. Lalu yang kedua, usianya minimum 25, right Pak Pradip? Ya. Ya, karena mereka sudah usia matang, usia di atas 20-an lah ya, bukan yang seperti Dharma Siswa ataupun program-program akademik. Lalu yang ketiga, the process learning, pembelajarannya itu ketika bisa di saat jam kerja ataupun biasanya mereka lebih di luar, after work. So like you learn with me on Saturday, right? Correct. Ya, jadi belajar bahasa Indonesia biasanya di sela-sela bekerja ataupun setelah atau malam. Karena mereka tidak mau mengganggu pekerjaan yang itu utama. Lalu yang number 4, untuk fokusnya, ya tadi sudah dibahas, especially this is about the work, the business topic, ya, communication, ya, the communication spesifiknya ke occupation, ke pekerjaan, ya, bergantung, kita bisa menyesuaikan, depend on the industry. So like Pak Pradip work in the garment or in the textile, kita bisa mengambil fokus for material to namanya itu lebih ke memotong ataupun mengukur ya, depend on, because Pak Pradip like account bukan hanya sekadar accounting or some di dalam ya, tetapi lebih ke tekniknya ya. Jadi depend on the vocabulary-nya. Dan terakhir, pembelajar lebih fokus pada substansi, not only pada metode atau strategi. Jadi kita mungkin tidak terlalu berpikir kita mau menggunakan metode apa, strategi apa. Karena dua interaksi seperti ini tanpa metode pun kita pakai Zoom ya Pak Pradip, and then I explain, ya, they can understand. Karena yang kita hadapi adalah mereka sudah adult atau sudah dewasa. Itu untuk karakteristik pembelajar asing, special expatriate ya, yang sudah bekerja dan itu masuk ke bisnis ya. Jadi ada program bisnis namanya. Oke, mungkin ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang saat ini hadir, khususnya adik-adik mahasiswa yang akan mengambil penelitian tentang BIPA untuk tenaga kerja asing. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini dialog loh sebetulnya, santai aja, boleh diskusi seperti itu. Ya Mas Ali silakan. Ya, Mbak Wati dan narasumber yang terhormat kita, Mas Pardip gitu ya. Kalau sejauh ini ke depannya kira-kira Mas Pardip ini kepengen meningkatkan skill apa ya di kebahasaan? Apakah kalau ini kan saya kira untuk percakapan sudah ya 80% lancar ya Mbak Wati ya, meskipun kadang bingung terus harus, tapi sudah cukup bagus.
gitu. Kira-kira skill kebahasaan apa Mas yang ingin ditingkatkan ke depan gitu? Bawa Inggris terangke, Mas? Gimana? Pakai bahasa Inggris lah langsung. Okay. Okay, Pardip Ji. So my question is, what a specific skill in terms of bahasa Indonesia language that you want to improve after this? Yeah. So actually, Ali, so that special skill on the Bahasa Indonesia. So I think you can see when I speaking in this forum, so I cannot using that full 100% Bahasa Indonesia. So I think that the area of improve for us, for me actually, that we are focusing only the technical words in the inside of the our industry. So when come to the society, so if we have a conversation like this with the students or the lecturers in the university or teachers, so we would be able to improve how would I say that, keen on the how we can have a proper communication. So sometimes that we can understand that people who talking inside of the our office, that language, but when it comes to the society like this, sometimes that we cannot understand 100%. Yes, that I think for us that we have to improve that our office vocabulary plus the society vocabulary, Ali. Yeah, okay. So it's a specific topic, which is you need it for the kind of meeting or evaluation your employees. Yeah. Okay. Thank you, Ali. Yes. Ya, Mas Ali, mungkin kapan-kapan kita copy darat aja. Dia itu suka menyanyi juga. Nah, ini bisa menjadi salah satu improve dia belajar bahasa Indonesia lebih bagus itu. Siap Mbak Wati, intinya kalau saya mah diajak collab siap terus gitu. So Pradip, Ali is very good. He is singer and also dancer. Oh yeah, let's meet Ibu. We will meet as a full team. Like last time we nyanying, no, yang di Semarang. Yeah, you ever singing with me, and then I also singing with Ali. So we can collapse next time. Correct. Yeah, good. Let's meet. Yeah. Siap Mas Ali ya. Siap Mbak Wati. Ya, thank you banget loh udah mau hadir. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi seputar mungkin terkait dengan TKA atau mungkin RPTKA yang tadi saya sampaikan. Jadi RPTKA itu kan rencana ya, rencana pengguna TKA. Jadi perusahaan itu sebelum menggunakan para ekspatriat itu harus punya RPTKA. Nah, syaratnya RPTKA itu salah satunya adalah harus memberikan pelatihan pada para TKA yang ada di kantornya atau di perusahaannya. Nah, itu teman-teman kalau mau masuk ke ranah belajar bahasa Indonesia for business, itu harus menguasai terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya untuk yang ekspatriat. Gitu. Welcome, silakan kalau ada yang mau bertanya nanti bisa ke saya ya atau ke Pak Pradip sekarang untuk semacam analisis ya, studi pendahuluan. Jadi tadi Habibi, Tiara, Pak Pradip, Habibi and Tiara now still process. So they ask you, interview you for her data, him data. So they want to like looking for the empiric data. Yeah. Yes, we can support Ibu. Yeah, but Tiara yesterday share questionnaire and then I share with Pak Duminda and then Pak Duminda to share with other friend. I don't know, maybe you also to write mengisi ya. Yeah. So we can Ibu that I think Duminda already share with us, so I will do that one. Ya, Habibi now to start. Oke, baik untuk hari ini dan
terakhir ya. Oh, ini ada request from Siska. Pak Pradip, can to singing Indonesian song, please hear. I, I cannot. Ali, please, show. Yeah. Yeah, actually, I cannot speak. I cannot singing at least single also. With Ali. Ali, Oh, with please. Ali. Ya. Muncullah untuk duet menyanyi sama Pradip. Siap. Sekarang di sini. Oh, oke. Berarti ini saya jadi pemantik nih ya? Ya. Ali, what the song Pak Pradip? You can singing. What the song? So actually, I cannot remember you. The Ali can sing, I can support. I teach you Kereta Malam, right? Sorry? I teach you Kereta Malam the last year. Yeah. I can sing only that one. Pradip Ji. Yeah. Pernah sekali aku pergi. Do you dari remember? Jakarta ke Surabaya. Yeah. Bagus. No, you singing, Pak. Actually, I cannot Ibu. Ya, Mbak Siska, ini Pak Pradip belum bisa menyanyi ya. Tadi sudah dinyanyikan oleh Pak Sorry ya. Ali. Sorry. Or maybe Sri Lanka song is okay. Yeah. Ana vekiyak kiyenavanam adre venuven sinadahasak pipenawa et mage venavanam. Ini me and Ali will to learn Sri Lanka song. Good. So we'll sing together at maybe karaoke, right? Sure. Next time. Good. Sure, yeah. When when Sri Lanka Independent Day? 4th of February. Oh, February ya. Yeah. Okay, maybe you can share your Sri Lanka song for and then I can to singing when your Independent Day. Yeah, your Indonesian national anthem I can play. I can sing. Yeah, because the August, my friend from India to share, and then I singing Indonesian anthem and to show in Indian Embassy. Oh yeah. Yeah, I learned for 2 days. Oh yeah. So I can learn also Sri Lanka. I can sing only the Indonesian national anthem, Ibu. Oh yes, please. Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Merdeka. From the first Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Nice, Pak. Bagus. Yeah, good. And actually, when Indonesian independent, you singing and then can video. Yeah, we singing, Ibu, in our factory in the so the 17th, right? That August. Yeah. 17th we are singing, Ibu, that one. Oh, nice, good. Already. Okay, Yeah. Bagus ya Sumbiri ya. Okay, good. And then the last Pak Pradip, apa yang jadi harapan Pak Pradip? What your hope and also maybe suggestion for other expatriate, especially in Central Java, Indonesia? Like you can learn bahasa Indonesia. Maybe you have suggestion with other friends there. So my suggestion, Ibu, actually that kalau the expert kerja ini
dia harus belajar bahasa Indonesia. So I think so my suggestion is, if anyone working, not only the visiting, but if anyone working in Indonesia, definitely they should learn Indonesian language. Then only they can contribute in efficiently and effective way, Ibu. Oke, so semoga nanti teman-teman yang mendengar ini and expatriate, they can to learn bahasa Indonesia more ya, and then practice ya Pak ya. Ya. Oke, ya baik, untuk close statement Pak Pradip, one or two word or vocabulary ya, word lah, 1 or 2 kata ya about bahasa Indonesia and about the expatriate. Bahasa Indonesia bagus ya, kita bisa. Oh. Yes, bagus Pak. Jadi itu close statement dari Pak Pradip terkait dengan belajar bahasa Indonesia bagus. Nah, berarti kita pun sebetulnya orang Indonesia juga harus membuka untuk belajar bahasa asing lainnya. Karena ya setidaknya ya meskipun seperti saya guru bahasa Indonesia, saya juga belajar bahasa Inggris meskipun tetap ada mistake, ada beberapa yang tetap hilang karena memang itu bukan menjadi bahasa kita, tetapi kita tetap akan berusaha untuk belajar. Kemudian mengapa ini terakhir dalam tanda kutip bahasa Indonesia itu perlu dikaji dari segi tenaga kerja asing, ya tadi sudah saya sampaikan terkait dengan bagaimana ada rasa, bagaimana kita kemudian bisa mengkolaborasikan. Supaya semata-mata kita tidak hanya memikirkan misalnya hanya materinya, strateginya gitu. Tetapi dari kajian kontennya kita juga harus tahu. Ya. So, itu Pak Pradip mungkin untuk pertemuan ini ya. Pukul 9, terima kasih sekali sudah berkenan hadir, dan intinya saya menutup dengan kalimat yang ada di my flyer ya. Warna yang terlihat adalah jajaran yang melingkar seperti pelangi, karena memang tenaga kerja asing yang ada di Jawa Tengah sangat banyak. Datang memasuki era dan pintu kemana saja. Datang ke Indonesia bisa masuk ke pekerjaan apapun. Ada dimensi lain yang berbeda yang dapat kita lihat, pancaran di titik balik dan tidak semata-mata karena suatu apa. Jadi kita mencoba menggali dari sisi bahasa Indonesianya. Tetapi mengembalikannya pada sebuah lini masa sebagai upaya pengembangan rasa cinta pada negara. Saya yakin ini adalah wujud kita cinta pada Indonesia. Termasuk Pak Pradip melakukan belajar bahasa Indonesia juga cinta pada Indonesia, tapi dia juga punya cinta pada negaranya di Sri Lanka. Warna apa yang ada di balik BIPA dan TKA? Marilah bersama kita mendefinisikannya. Jadi kita yang akan bisa mendefinisikan apakah kita hanya mengambil dari sudut pandang kita, atau kalau kita mau mengambil sudut pandang dua-duanya, kita akan menemukan budaya Sri Lanka, kosakata Sri Lanka, everything about Sri Lanka yang nantinya kita bisa collaboration. Ya. Ataupun kita bisa mengcomparison-nya. Depend on us. Yang tepat adalah kita tetap satu meskipun kita berbeda ya Pak Pradip, we diversity but we unity. Artinya kita menjadi satu, kita akan dekat, dan mudah-mudahan ini berguna untuk teman-teman yang saat ini hadir. Begitu, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih Pak Pradip, thank you very much. And I will give you certificate. Sure, I will give you certificate. And actually, maybe after that, like meeting of memorandum of meeting, so you can sign about you already come in UNES podcast ya, and then sharing with other, and especially about bahasa Indonesia for foreigner. Terima kasih, salam untuk teman-teman Sri Lanka and teman-teman Sumbiri ya, and hope we can to meet in coffee shop or in singing together ya, kita berjumpa. Ya, menyanyi. Ya. Maybe I can to invite Ali and Habibi, ya, and other friend, ya, we can join. Oke. Mbak Wati, terakhir Mbak Wati. Ya. Ini
kalau Mas Pardip ternyata di tempat kayaknya nih tempatnya Mas Pardip ada space untuk karaoke, ya bolehlah kalau di situ, nggak harus di UNES gitu Mbak Wati. Bukan, kemarin mah ngajaknya bukan di UNES kali, di Inul. Di Mugas ya? Iya, aku ajak dia ke Mugas dah sekali. Cocok. Ya, jadi nanti kapan-kapan saya invite di Mugas deh, ya. Oke, ya, mungkin itu dari saya. Pak Pradip ada still have some statement for participant? Yeah, I think so. Thank you very much, Ibu, for inviting me, and thank you very much everyone asking the good questions. And so I think so I also learned a lot with this conversation today. So I hope that society language of Indonesia. So I understand that I also want to improve some areas. So I hope with this kind of conversation that will be help me to improve that my Bahasa Indonesia also. Thank you very much, Ibu, for inviting me. Thank you, everyone. Okay, Pak. Before you leave, can we take a picture together? Ya, sure. Oke, bisa dinyalakan teman-teman yang bisa nyala kameranya, kita akan foto bersama. Oke. Oke ya. Oh ya. Oh, Pak Dipa dari UMS ya. Oh, selamat datang, Pak. Ya, Bu. Ya, terima kasih. Saya foto ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, ada gaya lain, gaya bebas, jangan kaku ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Pak Dipa, kalau ingin nanti minta screenshot-nya, kan bisa screenshot sendiri ya. Sebetulnya silakan nanti bisa menghubungi saya akan bagikan, karena ini banyak teman-teman yang dari luar UNES ya. Ini WA saya, silakan dicatat, bisa japri, bisa saya bagikan baik itu materi atau informasi yang berkait dengan BIPA maupun foto hari ini. Atau misalnya Pak Pradip. Iya, terima kasih Bu. Iya, Pak Pradip, if the student want to ask your number, can I give to them for to study? Them study? No problem. Okay. No problem. So give me the my WhatsApp number, Ibu, ya, because that local number, so I'm not using my WhatsApp number, so then we can easily connect. Yeah. Oke, terima kasih Pak Pradip. Jadi teman-teman yang meneliti tentang bahasa Indonesia dan membutuhkan bantuan Pak Pradip ya, ekspatriat, learn bahasa Indonesia, please. Nanti bisa saya bagikan nomornya. Baik, terima kasih dan saya tutup untuk malam ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Ibu. Ya. Terima kasih Pak Pradip. Ya, bye-bye. Pak Pradip. Terima kasih Bu Wati, Pak Pradip. Ya, bye.